Le. Kulang isa, kulang isa. Kulang isa. Ena. Mabubuta mo laki namin. Patok. Nakuha ni Derek. Binigay kay Sir. Sir, tumira ng tres. Wala. Inakuha ni Taktak. Taktak, binigay kay Derek. Binigay kay Jerome. Ay, kay Joshua. Kuya, Joshua time to shoot. Nakuha ni Limar. Pass to himself. Pass to Gerald. 2 points. Number 25. Derek. Tumira ng tres. Sablay. Nakuha ni Limar. Limar ang balik nila. Binigay kay Gerald. Pass to Limar. Sablay. Nakuha ni Limar. Foul. And 1. On si Dog. Nicely, dog. First out. Second out. Gagos. Bonus shot, sabi ni Manny. Basket. Para kay Limar. Rekde. Katabi ko ngayon si Rekde. Taktak mo yan na may foul. Number Limar. First personal foul. First team foul. Ilalabas ito ang bola. Binigay kay Taktak. Taktak agad na! Sablay! Nakuha ni Limar. Nasugutan nakuha ni Derek. Pass to Gab. Sablay. Nakuha ni Limar. Pass to Amboy. And to shoot. Yan short pass to Amboy sa ilalim. Easy 2 points. Official score, 7-0. Lamang ang red. Derek. Bigay kay Taktak. 15 to shoot. Gabs sumatake. Sablay. Nakuha ni Limar. Limar ang kamadali. Limar. 2 points. Derek. Bigay kay Kuya Joshua. Tumira ng dos. Sablay, nakuha ni Limar. Bigay kay Kuya Amboy. Sige, pumatay ka Taktak. Kinangin mo. Gerald, bigay kay Kinsoy. Tumira ng tres. Sablay, nakuha ni Limar. 2 points. Bigay kay Derek. Pass to Kuya Joshua. 2 points. Limar, 3 points na. 11 mo daw, sabi ni Manny. Aldame, binigay kay Gerald. Ano ang bola? Bola ng red. 13 to shoot. Binigay kay Aldame. Pass to Kuya Nisoy. Tumira ng tres. Sablay. Nakuha ni Taktak. Binigay kay Derek. Umito sa 3 points. Tumira. 3 points. Akin man. Number 11. Gerald kaya itong may diskate. Gerald, binigay kay Limar sa ilalim. Sablay, nakuha ni Taktak. Pass to Derek. Nagpapadali. Derek. 15 to shot. Dog agad na! Sablay. Parang iano ka. Derek! Sablay! Nakuha ni Taktak! Bigay kay Derek pass! Taktak sa ilalim! Nababaw na! Yari ka mamaya kay Kuya! Lima! Sablay! Nakuha ni Derek! Bigay kay Dog! Bigay kay Gabs! Nakabait naman ang tumira ng tres! Bang! Binarin
yan ni sir. Low, 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 low. Low, 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 low. Low, 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 low. Tok, pass to Joshua. Binigay kay Gab. Gab sa kay tumira ng tres. Sablay, nakuha ni Kadisoy. Binigay kay Gerald. Lumibas. Sablay, nakuha ni Kuya Amboy. Hook yan. Sablay, nakuha ni Derek, binababa ang bola. Derek. Binigay kay Tak. 2 points. Traveling daw sa Ateneo. Hindi, good long. 2 step lang eh. Oh, Aldabe, into the shoot, binigay kay Kuya Gabi, binigay kay Aldabe, and to shoot, binigay kay Kuya Soyan Gen, nakuha ni tak pass to Derek, patay kay Kuya, sige, lumibot ka, sige, 3 points. Hindi ko nakita. Hindi ko nakaikot. Ulit. Dito na videoan. Okay lang, nabibigyan naman si Iros eh. Lemar, wala na ulo ni Tok. Ulo na ako, sablay na ako ni Gerald. Gerald, pasali mo na taas, gawin ng blue. Kuya Joshua, save ball. Bakit wala yung mic? Bobo ba? Derek, tumira ng tres. Sablay na. Low. Grabe ka Kuya Joshua. Batang. Wala doon, may sinasabi si Manny, discard ka daw. 15 to shoot. Ang dami ng mama. 2 points. Derek, binigay kay Dog, nakagat na naman! Wala, nakakali Kuya Joshua. Binigay kay Derek, pass to Kuya Joshua, binigay kay Derek, binigay kay Taktak, pass to Gabs, iwan ka muna Gerald! 2 points. Gago. Kuya Amboy, binigay kay Gerald, pass to sakto 4 na minuto, 15 to shoot, Lemar, pass to Aldabe. Save ball. Kuya Amboy, sablay na one ni Lemar, binigay kay Lemar pa rin, binigay kay Kuya Amboy, umikot-ikot. 2 points, grabe naman yan. Parang movie lang. Two points, grabe ang takaw. Tira! Gabs to pass to Naknak, binigay kay Derek, binigay kay Naknak, Lord Malaret, Lemar, second personal foul, second team foul. Mar, dalawa ka na Mar. Di mo na yan? Di ba sabi niya? Sablay, bakal ka pare. Pagulay, kakataw bumawi ah. Pangalawang tira, bakal pa rin kaya? Bakal. Hindi na. Grabe naman yun. Ayaw tumingin dito sa kakalita. Ay, mamatay kayo na yung usan sa akin yun ano yan. Mabot ko. Ulita kayo sa paghuli mo. Uy ka. Ay, gagal lakas. Sablay na ko ng Lemar, binigay kay Gabs. No. Taktak ko ba tayo? Wala na wala yung abot.
Boom! Nakaganda naman! Sablay pa rin ako ni Kuya Aboy. Bigay kay Gerald. Gerald. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. No. Kaya Mercedes Mira ng tres. Sablay na ako ni Lemar. Nakuha ni Dakdak. Bigay kay Derek. Pass to Dakdak. Sablay na ako na Derek. Bigay kay Lemar tolak. Sablay na ako ni Derek. Go. Derek, side step, 2 points. Derek. Sa wakas, babad na rin si Dog. 2 points para kay Aldame. Bababs, 15 to shoot. Wala ka dyan. Sabi sa'yo eh. Kuya Aboy, sakto isang minuto. Kuya Aboy, nasusunod na kapatid. Nasusunod ni Dakdak. Tak. Bigay kay Derek, pass to Dog. Dog! Nakagata naman! Wala. Nakuha ni Derek, bigay kay Kuya Joshua. Sablay, nakuha ni Tak. Wala na rin, nakuha ni Tak. Foul, number 3. First personal foul, third. Deep foul. Pabot nga po. Third to shoot. Tak. 2 points. Kumipa sa Uy! 3 points. Derek Camira ng tres. Sablay na wanigan. Shams! Bola ng blue. 15 seconds na lang po. 15 seconds. Bigay kay Derek. Derek Camira may foul. Counted niya. Ano number yan? 2012. 12. First personal foul, warning for penalty. Bonus shot. Bakal daw. Bakal nga. 10 seconds. Wala na. Ano sabi? Foul number 7. Albo! First pala, first. Gasar ka, dikit. Dikit yan. Unang arit. Pasok. No. Basket pa rin. 5 seconds. Derek. Binigay kay Kuya Joshua. Start of the second quarter. Gerald. Paso na David. Bola ng red. Red, pwede blue dito. Kasi 5. Nawali Gerald. 50 shot Gerald. Nablay ng wani Dakdak. Bigay kay Derek. Derek! 50 shot! Bigay kay Kuya Joshua. Pass to Tak. 10 to shoot. Tumira ng red. Nablay ng wani Ejo. Na si Odi Boy! Kinagat ni Dog! Derek! Nablay ng wani Derek pa rin. Pass to Kuya Joshua.
Grabe! All down. Tatang. Grabe naman yung batang-bata. Nakuha ni Gerald. Gerald. Pasol dami. Dami pasol Gerald. Sabi na nakuha ni Naknak. Binigay kay Derek. 2 points. Binigay kay Gerald. Pasol dami. Sabi na nakuha ni foul number 4. Number 4. Grabe! Personal foul. First team foul. Basag na nga eh. Mabasag ko na. Tatlo na. Ay, graduate ka na pala, Mar. Ay, parang third. Basta yung vape ko? Ayun na. Vape ko. Dog. Sablay na wali. Enjo. Go! Sabrip. Isa kaliwa. Binigay kay Tatang. Tabay. Derek nagpapadala Derek. Sablay na wali Tatang. Tatang binigay kay Gerald. 2 points. Tangin na pa ang upal mo, pre. Sablay na wali Kuya Abad. Binigay kay Tatang. Binigay kay Pastor Altabe. 2 points. Derek kamera ng 3. Sablay na wali Altabe. Pastor Gerald. Foul. Los Maulip. Nakasita ko yung sige kanina. Tapos ko nakasita. Number 19. First personal foul. Second. First team foul. Pare, kakasimula lang natin yung quarter. Sablay? Bakal talaga eh. Counted yan. Sablay yan. Counted yan. Basket. Derek binigay kay Gabs. Gabs nakakaldag. Gabs kinandag si Gerald na wala bola ng Juan Altabe. Binigay kay Gerald. Pass to Enyo. Outside. Low. Derek umatake. Sablay na wala ang Altabe. Rapid violation. Pahinga. Sab na. Derek. Binigay kay Gabs. Gabs umatake. Sumal ka. Foul pala. Was foul rin. Number 3. Second personal foul. Second team foul. Bakal ya. Sablay ang unang tira. So, nagbibideo si si Cyrus. Wala ka rito eh. Joshua! Halika dito! Tara dito! Bibidyoan si Gabs. Saan daw? Kuya Amboy! Kasi yung pabidyo. Derek! Binigay kay Tok. Sablay naman ni Gerald. Pass to Ejo!
Derek, binigay kay Dog. Dog! Tablay, nakuha ni Gerald. Gerald, binigay kay Tatang. Tatang bulat. Sablay, nakuha ni Tatang. Derek, binigay kay Kuya Joshua. Binigay kay Babab, binigay kay Dog, binigay kay Kuya Joshua, binigay kay Gabs, lupal na naman. Nakuha ni Kuya Aboy. Binigay kay Kuya Altabe, binigay kay Gerald, Paso, Altabe, nakuha na kay Gerald. Paso, Altabe, binigay kay Gerald. 2 points. Tidak ada skor man. Look. 43-33. Low. Derek tumira ng 3. Shot. 43. Derek tumira ng 3. 3 points. Low. Derek. T-shirt ako na Derek. Tang ina. Edo, binigay kayo sabi na kuha ni Taktak. Pass to Derek. Tang ina naman itong mic ko. Nagrereklamo. Steven on the line ka pare. Geray nagrereklamo. Binigay kay Gabs. Gabs sumubok na 3. Sablay na kuha ni Enjo, binabantay ni best friend. Enjo, iwan si best friend. Binigay kay Tatay. Pass to Enjo, binigay kay Kuya Aboy. 2 points. Low. Derek step back 2 points. Aldabe. Binigay kay Enjo pull up. Sablay na kuha ni Gabs. Binigay kay Derek. 2 points. Diyan ka na kasi manood, pre. Ano ba? Okay. Ay! Kabili! Down, ball down. Blow. Blue ball. Wait lang. 24 ka naman. Binigay kay Kuya Joshua. Wala na naman ni Gerald. Gerald nagpapadala. 2 points. Derek kumatake. 2 points. Kuya Aboy, pinababa bola. Nakuha ni Taktak. Taktak binigay kay Derek. Derek binigay kay Taktak. Sablay nakuha ni Gabs binigay kay Derek. Tumira ng 3. Sablay nakuha ni Gerald binigay kay Tatang. 2 points. Connection para Bluetooth. Gabs. Babas. Binigay kay Tak. Time to shoot. Binigay kay Dog nakagat na. Sablay nakuha ni. Enjo. Pasak. Enjo tumira. Sablay nakuha ni Tatang foul. Si Dog. Second personal foul. Team Ikaw muna dito. foul. Gagawin ako. Ikaw muna dito. Wag na. Hindi pwede. Bakit? Kunin mo pera. Bigla yung swata. Para kayo
Hindi lang swap eh. Parang yung masa. Kay! Ito! Okay na nga eh. Naya! Ito, Gabs. Basket ang una Kuya, nila. backshot ka, kuya! Ayun, Naya! First rebound! Naya! Ang kulit ni Manny. Inang kulit naman. Knock, man! Basket pa rin ang pangalawa. Derek, binigay kay Dog. Dog, nakaganda naman! Wala pa rin. Ball, low. Ano naman na yung tong... Low. Oras. Wala, 1 minute and 50 seconds. Binigay kay Kuya Aboy. Pass to tatang. 10 to shoot. Nakakuha ni Derek. 2 points. Lutaan, parang yun. Diba? Enzo. Binigay kay Jorol. Pass to Kuya Aboy po lang. Sabi ay nakuha ni Derek. Pass to Kuya Joshua. 2 points. Time out daw pag nakashoot ah. Derek. Nawala ang bola na 1 ni Gerald. Gerald din po madali. Pass to tatang. Low. Bola ng red. Ay, red blue pala. Technical committee. Red mamaya ano. Low. 55 seconds. Derek Tumira ng 3 points. Low, binat. The Bluetooth device is ready to pair. Okay yun, Derek, bagong ligo ah. The Bluetooth device is connected successfully. 35 seconds. 30. The Bluetooth device is ready to pair. 25 seconds! The Bluetooth device is connected successfully. 15 seconds! 10 seconds! 5 seconds! Who's Rip? Number 11. First personal foul. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Foul daw, foul. Free throw. Penalty. Garay was foul rep. Garay shooting. Naku! Sino foul? Technical committee, technical ano? The Bluetooth device is ready to pair. Shooting foul. The Bluetooth device is connected successfully. Sino foul? Number 3, tatlo na. Top step ko lang, baka sakto lang yun. Sakto lang yun, gagawin siya. Bakal! Red ball, red.